जंगल मध्य दशमा आदि आज्ञा किछि दिन बीती जाइछि दिने जो चंडालतीये अतहास्य करी आदि डाकिला किंतु आज्ञा झियोटी को कला कौन को जानती ये बड़त्कारे कोल करिला मासी हेला भोलो से अंत ध्यान से ध्यान से काऊ बोला सुंदर काऊ बोला चंडाल कौन करी ये प्रतिवास करी चंडाल आज छाड़ी चली गला ये मास पर मास हैला ये विधवा ना दे गर्भ हैला करी किसी दिन मासी गला जानू जानू विधवा ना आज 2 मास 3 मास हैला गर्भवती बोली निजकू जानिला तेणु सेतेबेले चिंता कला माँ जार स्वामी परिचय नहीं से नारी जदि समाज भितर संतानटीए जन्म करे ताहले समाज कहिबो से नारी को गोटे नारी होची बेसिया आ ता संतान को ए समाज कहिबो ए पिला हेउची गोटे दिकी जार जो छुआ तेणु आज को निंदा को सही दुनिया रे बंचिबो ए नारी जनक तेणु आज्ञा जेतेबेले मनुष्यर जीवनर सर्वस्व हरेई बसे सेतेबेले से काहाकू डाके सेई बड़ी सेदिन मध्य सेई नारी जनक डाकिला पद लेखी देखिए ना ठाकुर अभ्रांतर मांस आज सेदिनर सेई नारी डाकिला हे प्रभु जहा थिला सबु तोते सबु देली चकी नवघन रूप देखी ननचिला आखी डाकिला प्रभु जहा थिला मु सब तुमरी हाथ को टेकी मो जीवनर सुख दुख सब तुमरी दायित्व रे मु निज को तमर पखरे समर्पित हली किंतु काहे कि प्रभु तुमे मते गोटिए पर गोटिए दुख देई चली छ ए समाज रे मते कहिबे कोन तुमे एते बड़ निंदा लांछना देई ए दुनिया रे मु केबे बंची पारिबी ना तेणु आज माल दिन पर दिन आज मास पर मास होई गला आज चिंता कला गोटिए नारी जेते बेले ये विधाता मते आज गोटिए मार हृदय जगत पई आज देइछि तेणु मा केबे मा होई निजर संतान को तो केबे विनाश करि परिबो ना तेणु आज चिंता कला उसी आज से विधवा नारी चिंता कला ये समाज रे मो पिला को जन्म देबार सुजोग मु देवी अंधार भीतर आलोक देखैबार सुजोग मु देवी ये जो थकड़े जात हैला सुदिव्य नंदन दुआरे मुकरी तो दसती भुवन माला 10 मास 10 दिन हैला आदि पिलाटी जन्म पिलाटी रो ना माँ अति आदर रे रखिला पतित भावुक मंडली पतित काहींकि रहिला देखंतु आउ जो विधवा नारी अमावास्या रात्रि रे झियोटी जन्म हेइथिला समाज रे से घृणार पात्र समाज आखिरे से हेउची गोटे बेसिया सजै समाज आखिरे ता पिला को आज समाज कहूची ये जारत पिला सेई नारी जनक परिशेष रे कोठी स्थान पाइबो भाई माने चिंता करिवे आजी पतित बोली पिला की ना रखी अच्छा वो ये मां कोलरे
ଦିନକୁ ଦିନ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟି ବଡ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମା ପଡିଗଲା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ମା ବିଛଣା ଲାଗିଗଲା। ମା ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ପିଲା ମୁଖରେ ଆହାର ଦେଇନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲା ଦୈବ କଣ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ଆଜି ମୋ ପିଲା ମୁଖରେ ମୁଁ ଆହାର ମୁଠେ ଦେଇପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତତେ କୋଉ ନାମକୁ ଦେଇ ଡାକିବି? କଣ ବୋଲି ଡାକିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ତ କାନରେ ବାଜିବ। ତେଣୁ ଡାକିଲା ଧନରେ। ଆଜି ମା ଡାକୁଛି ପୁଅକୁ କହୁଛି ଧନରେ ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ତତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଧନ ତୁ ଆଜି ଗାନରେ ଯାଇ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ପେଟକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ତତେ ହବ। ତେଣୁ କହିଲା ପତିତ ଭିକାରୀ ବେଶ ହେଲେ କଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମିଳେ? ଇଏ ବଳି ଦେଲା ତାର ଦେହରେ ତୁଳଇ ପାଉଁଶ ମାଟିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ସିନ୍ଦାଲେ ବାହାରିଗଲା। ଡାକୁଛି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ମୋ ମା କୁ ଆଶା ଭରସା। ମୋ ମାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପିଲା। ମୋ ମା ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଯେମିତି ହଜି ନ ଯାଏ। ମୋ ପେଟ ପଡିଯାଏ ଭୋକ ବିକଳରେ। ଷାଠିଏ ପଉଟି ରାନ୍ଧୁ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଏ ଭୋକ ବିକଳରେ। ପେଟ ପଡ଼ିଯାଏ ଭୋକ ବିକଳରେ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଆଜି ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋତେ ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ। ମୋ ମା ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି। तुम्हें आज मत कि दुखरे देल। आज तुम 4 दिन है कि खाई मो पिला को मुझे दाना मिलूनी। यदि तुम्हें आज आशीर्वाद था ताहले गान नगर मते भिक्षा धरी को होता ना। प्रभु मो मां को मते दया करिवो ना। मो आखी अगर मो मां मते हजी न जाऊ। भागवत पुराण कहुछि तू एका जगते सत।
गीता भागवत पुराण तू एक जगते सत किए बोली भरोसा करिनी बढ़ाइली अध हाथ चलो बापा संध्या गलानी एते बाट आसी आ डेरी करनी धन चले अब फिरी जबा तो बापा की मते आज गा दांडर को सांग माने कहले तू गोटे जार जे पिला मो मां काई बापा मो बापा बडे कहला बाबू तू आज एते बड़ कथा कहलु हां बापार परिचय न बसी धनरी तो बापा के मु तो जानी नहीं मु तो ते बापार परिचय कोन देबी बाबा तळे रखी दे मते मो बापार परिचय दे मां कहले बाबू मु तो ते बापार परिचय देई परिबिनी हां ये दुनिया रे तोर बापा के मु जानी नहीं जानी लो मते मो बापार परिचय दे मु आज किछि खाइबी ना खा नहीं आऊ कहला बाबा हां तो कहीं तो की करू तू कहीं से मोर कथा को बुझुनु बुझेला भली आखरे कोन बापा अछन तो तो बापा को आनी देबी परिचय निश्चित न बसी कहला पति तो तू बापा को परिचय लेबा को चाहू छु बापा नबा के जाउची ठीक अछि हाउ सांगो आज जाय तू एक प्रश्न मत करि नथिलु आज जदि एक प्रश्न करे छु तबे ठीक अछि बापा हां मु तो बापर परिचय देबी बापा को जीवा हाँ बाबू मु तो कहूची काली राती पाही जाऊ मु तो बापा को कखो करे जी हां हां बापा बापू नबो तेनु आज्ञा कथ परिश्रम करी आसीथिबा पुती हाउ अच्छा मां कोन कला आज किछि उड़िया मध्ये आहार बेस आज पिलार मुखरे देला हां मन घरे आज पिला को खुआई देला बेस आ से उड़िया मध्ये हाउ से जोतिए पारी देला अच्छा आ चिंता कला करो आज राती हेउछि मो पुओ पाखरे मो पाई ससुर ए हां कला सोई जावा मोरे होइनी बेलो उठिले देखि मु दुआ सकारो सोई जावा मोरे होइनी बेलो उठिले देखि मु दुआ सकारो भलो नाची बाबू तेरे रखलो कालो सोई जावा मोरे होइनी बेलो उठिले देखि मु दुआ सकारो सोई जावा मोरे होइनी
ରାତି ପାହିଗଲେ ବାପାର ପରିଚୟ ମୁଁ ତତେ କାହାକୁ ଦେବି ରେ ଧନ? ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଜି ବାପା ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନି। ସେଦିନର ଚଣ୍ଡାଳ ମତେ ସିନା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ଦିନେ ବାପାର ପରିଚୟ ଖୋଜିବ, ସେ କଥା କଣ ଚଣ୍ଡାଳ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲା? ପରିଶେଷରେ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସଜାଇ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଜାରଜ ଛୁଆ କରି ଛିଡା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଆଜି କହିଲା ଧନ, ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ରେ ଧନ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ତୋ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବିନି। ପୁଅକୁମାలని ଘୋଡ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ କାଳରାତ୍ରି ଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପିଲା ଠାରୁ ଆଜି ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଯିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ରାତି ପାହିଲେ କହିଥିବା କଥା ମୋ ପୁଅ ତ କେବେ ଭୁଲିବ ନା। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି କହିବ, ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପର ପରିଚୟ ଦେଇ ନ ପାରିବି, ପୁଅ ହେଇ ଆଜି ମାକୁ ମତେ ଆଜି ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଲାଗିବ, ଇଏ ଧିକ ଜୀବନ ରାଖି ଆଜି ମାଲୋଲେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏକ ଶତାଧିକ। ତେଣୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲା ମାସେ ପିଲାକୁ ନିଖୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଦେଲା। ଆଉ ପୁଅ ଶୋଇ ପଡିବା ପରେ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶଯ୍ୟା ଛାଡିଲା। ସେଇ ନିଃଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିରେ ପୁଅକୁ ଶୋଇ ଦେଇ ମା ପୁଅ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ପାହି ଯାଇଛି, ପୁଅ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ପଡିଲା, ଦେଖିଲା ଶଯ୍ୟାରେ ମା ନାହିଁ। ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ଆଜି ପୁଅ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମା ମତେ ଏକା ଛାଡି ଦେଇ? ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ପୁଅ ଏଡେ ହେଲା କଣ? ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ମା କୋଉଠି ରହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଦେଖିଲା ଶଯ୍ୟାରେ ମା ନାହିଁ। ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ମନଯାନ ଅବତରଣ କରି ଯାଉଥିଲେ। ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ବାଳକ ତୁ କାହିଁକି ମା ମା ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ? ମୋ ମା ମତେ ଏକା ଛାଡି କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା, କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୋ ମା କୁ କାଲି କଣ ପଚାରିଥିଲୁ? ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲି। କୋଉ କଥା ମୋ ପଚାରିଥିଲୁ? ବାପାର ପରିଚୟ। ତୋ ବାପାର ପରିଚୟ ତୋ ମା ଦେଲା? ନା ନା, ସେ କହିଲା ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଉଠିଲେ ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୋ ମା ଜାଣିନି, ତୋ ମା ଦେଇପାରିବନି ତୋ ବାପାର ପରିଚୟ। ତା ପାଖରେ କିଛି ଆଜି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ, ତୋ ମାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ଆଉ ଏ ବାଳକ ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଜାରଜ ଛୁଆ। ତେଣୁ ତୋ ବାପାର ପରିଚୟ ସେ କଣ ଦବ? ତା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇପାରିବନି। ନାରଦଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ବାଳକ କହିଲା, ତେବେ ଗୋସାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ ମୋ ମାକୁ ଅସତ୍ୟ କିଏ ସଜେଇ ଦେଲା? ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ମତେ ଜାରଜ ଛୁଆ କରି କିଏ ଠିଆ କରିଛି? ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେବି। ନାରଦ କହିଲେ, ବାଳକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ? ମୁଁ ନେବି ମୋ ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ପୁଅ ହିଁ ବାପର ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ନେବି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତାର ରକ୍ତରାଜି ଆଜି ତୋ ଶରୀରରେ ବହୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯା। ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବୁ, ହଁ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ତୋ ବାପର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବୁ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବି ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାକୁ ଖୋଜୁଛି, ତେଣୁ ବାପର ପରିଚୟ ପାଇନି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତଂ
नित्य धायन्ति योगिनं कामदं वत्सदं तैव ओंकाराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कारणैव समुत्तम सदति परा भवनाना शक्ति धरं देवनो कराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कारणैव समुत्तम सदति परा भवनाना शक्ति धरं देवनो कराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वसति करतन्ति लोकानां कृतिवर्धनं शिवमेकं परं ब्रह्म सुतराय नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कारणैव समुत्तम सदति परा भवनाना शक्ति धरं देवनो शिव आविर्भाव हेले भक्ति रे तो भगवान शिव को पहुंची गले केले कोन चाहुती बाळ को कोन मागु माग मते आपनकर सब अस्त्र दरकार बाबू दरकार अस्त्र मु शिव हबाकु चाहे शिव बाबू हां शिव हबु मते आपनकर सब अस्त्र दियंतु कोन अस्त्र मते आपनकर रुद्राक्ष दियंतु हां नियो मते आपनकर त्रिशूल दियंतु एटा भी नबू एते भी लेबु हां ने मते आपनकर वृषभ दियंतु ने ने आउ किछि नहीं आज्ञा शिव बेस हला बाळ किंतु चालिछि पापर प्रतिशोध नब हां एई समय नारद पुनी देखा देले नारायण 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 केले बाळक कोन सबु नै गलु तू हेलु तो हां मु शिव है एथर बापर प्रतिशोध नबु हां मु बापारे प्रतिशोध नेबी ना पारिबुनी काहेकि पारिबुनी काहेकि हारि गलु तू पार्वती के आनु तो के शिव कहबो आउ तू पार्वती कोइया पार्वती को आनी लगाई तो ते शिव कहबे कहले तो के शिव कहबे हो मु जाउची पार्वती को आनिबा पई चल ला पुनी जाई शिव को तपस्या कला हां पूरी डाकिला हां कहला हे मायाधर मैं धरो कहला मो माया मते अगचर माया मते अगचर काहू जानी रे नरचर काहू जानी रे नरचर हे भगवान कहतले मो माया तो मते मते अगचर तोते मु कोन कहबी कोन कहबी कहला आज्ञा आपण न देले मु आपण को छाड़ीबी छाड़ीबिनी मते आपण पार्वती को दियो ना मते पार्वती को दियो आपण मु देई परिबिनी ए गोटे वाली स्थिति भी नहीं जीव ना मु मते देई पार्वती परिबिनी को दियो ना मते पार्वती को ना देले मु आपण को छाड़ीबिनी ना दियो जल्दी मते पार्वती आज्ञा मंदिर मध्य रे शिव जाई पसी गले आ कोनी ओठी नीलाचल मंदिर भितरे मंदिर ए पो शिव पसी गले नीलाचल मंदिर रे आ पिलाटा रहिला कोठी ओठी ला बाई सिपाहचे बसिला पतित बाई सिपाहचे बसिला पतिता बागमन उतारी आरे आरे शिव आगमन कोण सेदिन आज्ञा रथयात्रा ए रथ जात्रा बड़दाण्ड भिड़ आउ भक्त मानकर समागम आउ आज्ञा भक्त तालध्वज रथरे जगन्नाथ आज्ञा बलभद्र सुभद्रा आउ ए तीन भाइଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳଦେବ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ए ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ हां ଦେବଦଳନ ରଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ना କାଳିଆ ବାହାରିଲେ अरे ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିଜେ କରିବେ ए ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିବେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ହେଇଛି କଣ एला कोण ହେଲାଣି ବଡ ଦଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭାରି ହିରେ ହାଉଲେ ଯିବୁ ଆସିଛି ପହରା ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଛି ପହରା ରଥଯାତ୍ରା ବଡ ଦଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭାରି ଟିକେ ହାଉଲେ ଯିବ ହେଲାଣି ବଡ ଦଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ହାଉଲେ ଯିବ ଆସିଛି ପହରା ରଥଯାତ୍ରା ବଡ ଦଣ୍ଡରେ ଗଣବଟା ଆରେ ଆସିଛି ପହରା ବଡ ଦଣ୍ଡରେ ହେଲାଣି ଭକ୍ତବାଦୀ ପାଇ ଯିବୁ ଟିକେ ହାଉଲେ ଯିବ ହେଲାଣି ଭକ୍ତବାଦୀ
ये भाई से बाहर पिला छिया छिया ये भाई भौनी दंडरे छिरा ले जानो ये कालिया गोहरी जे लागिलो छाई कालिया विचार आज्ञा कोले भवग्राही औ एक बारे जहां मल्लो हे मकार होवारो ये जगन्नाथ को पुण्यवाणी होइला श्रीराम ये पुण्यवाणी सुनी आज्ञा सुनिला हुआते लक्ष्य करिवे श्रोता मंडली अरे पार्वती के मागिबे एई तो मनरे गर्व ये गंगाधरी छिड़ा हेछि पुरा जगन्नाथ आज आज्ञा कले कोन ना जगन्नाथ हस्ତରେ ଅଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ କାଳଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ କିଏ ନା ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଯାଅ ये 22 ବାବଦରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବନି କାହିଁକି ନା ସେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ମୋ ପିଲା ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପର ପରିଚୟ ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା କରିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଯୋଉ କାଳଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ କହିଲେ ଯାଅ ଯୋଉ 22 ବାବଦର ପିଲାଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତା ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଦନ କର ବାବୁରେ सुदर्शन काल चक्र रे गंडी मुंड पिलार छेदन होइगला मां बोली चित्कार करी आजी आज्ञा रक्त रे सो छुटिला 22 बाबछरे एने आज्ञा जो दिन ठारू सदिये सुई मां सिटिला ता पिला को सेई दिन ठारू भाई सेई दिन ठारू मां वासी आई बड़ दांडरे बोली ओ भड़ा हम कई दिन कालाती बात करूथिला ऐसे ही जगन्नाथ को साक्षी करी बंची रहिथिला प्रभु जीवन रे जेते दुख देइछ सब दुख तुम गोटी करी करी मथापाती सही गली गोटे वासी कन्या करी जन्म करिला ये समाज रे मते आज समस्त कवितर मु गोटे घृणार पात्र होई गली तथापि मु बंची रहिथिली मोर सासु घरे सुनार स्वप्न देखि आसिली जीवन सौदा किड़बी समाज भीतर बड़े स्वामी सुख करिबा पई सेतिर मते तुमे हाथ मारी देलो समाज भीतर मते वंचित करि देलो 4 दिन रे मते विधवा करी समाज रे छिड़ा करि देलो तथापि मु दुख रे भांगी पड़ी रथिली हेले परिशेषरे गोटिए पिलार हस हस मुख देखिबार सुजोग मते देई देलो हे प्रभु किंतु ताकू भी सही पारिलोनी ताकू भी सही पारिलोनी मो पिला थारु मते अलगा करिवार बात पाइलो तमे की करिलो तमे कोन जानि नथिलो तमे कोन जानि नथिलो मो पिला दिने मते बापर परिचय मागिबो किंतु आज मो पिला पखर हारी गली ना कर समागम किंतु 22 बाबछर कटा मुंड पड़ी तेनु आज सुनी चिने गुणिया सुना चिने गुणिया मां हे निजर पिलार कटा मुंड को चिनि पारिबोनी तेनु जेते बेले निजर ओ बोली जानिला सेई कटा मुंड को हाथ रे तोळीछि ताको हाथ रे धरी सेई जगन्नाथ को चाहिला कहिला प्रभु ये दुनिया भितरे तुमे सबुथिरु मते अलगा करि देलो किंतु हेले आज आ तुमको किछि मागुनी ठाकुरे तुमे मते थरुटिए कथा कुहो तुमे सत करी कुहो तुमे कोन वास्तव रे गोटे काठ तमर विचार करिवार शक्ति कोन राही ये दुनिया रे तुमे मो पिला को आज तुमे मो मुख रो हस मुख को छड़ाई ले तुमे को सुख पाइलो एकी कलो प्रभु एकी कलो प्रभु एकी कलो
ठीक करो कदेल नाई तू परा दाता तू ସମସ୍ତକୁ ଦେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ତୁମ ଥାଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା ଠିକ ତ ଦେଲୁନି ମୋ ଥାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କୋଉ ସୁଖ ପାଉଛୁ କାଳିଆ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଆଜି ଉଆସି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହେଲେ ତୋ ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପନ ଧରି ପରି ଆରେ ଇଏ ମୋର ଥରୁ ରାତ ହୋଇଛି ପତିତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତୁହି ଆରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତୁହି ଆକାଶରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣୁଛି ଉଆସି ମାସିକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଉଆସି ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୋ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ବୋଲି ନା କାନ୍ଦେ ନା ଉଆସି ଏ ପୁଅ ଆଉ ଫେରିବନି ଏ ପୁଅ ଆମର ଆଉ ଫେରିବନି ଏ ପୁଅ ହଉଛି ମୋରି ପୁଅ ମୁଁ ତାର ବାପା ତୁମେ ତାଙ୍କର ମା ତୁମେ ମା କି କାନ୍ଦୁଛ ମୋ ବାପା ହେଇପରେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଛି ଉଆସି କହିଲା ଠାକୁରେ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇବ ହେ ନାଥ ବଞ୍ଚିବ ପତିତା ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ବିବାହ କରିବ ବଞ୍ଚିବ ପତିତା ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆପଣ ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଜଗତ କହିବ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଉଆସି କେହି ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପିଲା ଆଉ ଫେରିବନି ଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ସେ ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପତିତ ହେଇଥିଲା ପୁଅଟିର ନାଁ ଆଜି ଯୋଉ ପତିତ ବନବାନ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଗଲା ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲୁ ଆମ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଳରେ ରହିବା ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କରିବିନି ତମେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିବ ମୁଁ ଆସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଜୀବନର ଅନେକ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ସହି ଆଜି ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ମାସି ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପତିତ ପାବନମାନ ନାମରେ ଉଡ଼ିବୁ ଲୋ ଏ ଜଗତରେ ତତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଳନ କରିବେ ଜଗତ ତତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜି ପୂଜା କରିବ ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତତେ ପାଳନ କରିବେ ସେଇ ଦିନଟା କୋଉ ଦିନ ଆସି ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଆସିବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିବେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମାସି ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ଜଗତ କେବଳ ପାଳନ କରିବ ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିବ ପତିତ ହେଲା ପୁଅ ସେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପାବନ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ରହିଲେ ମଝିରେ କହିଲେ ମାସି ଆଜିଠାରୁ ତମେ ବାନାନରେ ଉଡ଼ିବ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଲା ପତିତ ହେଲା ପୁଅ ପାବନ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାନା ହେଲା ଉଆସି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ପତିତ ପାବନ ବାନା ନୀଳ ଚକ୍ରେ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା পতিত পাবন নামটি যার নাম
লবণ মরে মা বইলা কেন অমাবস্যা দিন মাল নারী জন্ম হেলা শ্রীমন্দির চূড়রে মা যাই নরহিলা মৎস্যর মানবী হরিমাল জন্ম হেইছিলা স্বর্গের দেবী করি তোমার সমতুল হেলা হৌ দুঃখ পরে সুখ মাল আজরে ইচ্ছায় স্বামী পুত্র পাইন সে যাই নরহিলা হৌ এইটার বিষয় বাবা হেলা সমাপন আজির বিষয় ଥିଲା যা পতিত পাবন দোষ ଥିଲେ ক্ষমা দেবে বাবা করই মার্জন মুক্তহর ঝিও মাল তুমর জননী দোষ ଥିଲେ ক্ষমা দেবে মাল করুতি রইনি কুনা করে ভাই ভৌরিয়ে দিও হরি বল নারায়ণ রবার গতি উচ্চুরি করিব বহুত ভাই যে মোর দেবে হরি বল অন্তিম সময়ে তুমি বৈকুণ্ঠে বসিব হরি বল কর তারি বাপা পাই কান্দনি মতা ঘর ঝিও বাবু যাউ অতি চলি আপন মনକୁ দয়াদি কରୁ বনমালী নারায়ণ দরবারে মাল দিও গুড়াগুড়ি হরি বল কর তারি বাবু যেতে দূর দিও হত্যা দেব অত্যাচারী নরে দিব